Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Sebelum tu, ada tak anda semua buat I punya cookies, I punya cakes, I punya masakan semua untuk musim perayaan ni? Tak ada siapa pun komen. Lina tak sabar tengok y'all buat you punya cookies ke tak. Komenlah below. So hari ni Lina nak buat something special. Hari ni Lina nak bake cake, fruit cake. Yes, fruit cake. This fruit cake is very easy. Bukan yang ada alcohol ya. This is a normal, simple, easiest fruit cake Lina nak buat hari ni. And this is first time I'm doing fruit cake for my mother-in-law. Sebab Lina tak suka fruit cake. Tapi dia suka. So Lina nak cubalah nak hari ni. Hopefully dia jadi tau kek ni. I nak dia super moist and tasty fruit cake. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat fruit cake. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil 100 gram mixed fruit yang ada dalam kotak ya. And then yang ini strawberry tau. Yang ni strawberry. I suruh I punya husband beli cherry, dia pergi beli strawberry untuk buat semberit biscuit. So ini strawberry saya simpan nak masuk dalam fruit cake ni. This one also 100 gram. And then yang ini 50 grams of cherries, green and red cherries. Okey, tiga bahan ini kita kena mix dia dengan tepung. So tepung gandum ni Lina ambil lebih kurang 60 gram. Sebab apa? Kita tak nak the fruit all they say what? Tenggelam dalam kek tau. Kita nak all these fruits is floating. Kita nak dia merata tempat kan. Kalau kita tak salut dia dengan tepung, all the fruits will go down. Okay, dia akan tenggelam dalam. Jadi kita kena mix tiga jenis fruits ini dalam tepung. Dengan tepung, kalau anda nak pakai nuts also can. You can add whatever nuts you want. Okay, same method lah kita pakai. Okay, yang mixed fruit ni kan, kita soak dia just for 10 to 15 minutes. Kita rendam dia dalam air panas. Cherry jangan masuk ya. Just add little hot water. Supaya dia tak dry sangat lah fruit tu. Especially let's say kalau anda masuk what's that? Raisin sahaja. Itu pun you kena soak dia sekejap. Sekarang kita tengok bahan-bahan yang lain ya. Okey, di sini Lina ambil 1 cup butter. Okey, butter cup 1 salted butter ya. And then ni tepung susu ya, normal milk powder 1 tablespoon, half teaspoon baking powder. Okey, yang ni 1 tablespoon golden syrup. Okey. Di sini Lina ambil 4 biji telur grade A ya. And then 200 gram plain flour, okay, all purpose flour. 150 gram Castor Sugar. Okay, itu sahaja. Okay, kita tapiskan ya. Okey, kita gaulkan dengan tepung. Just salut sahaja, don't worry.
Okey, yang ni kita letak tepi dulu ya. Okey, sekarang kita pukul mentega dulu ya. Sangat lembut dah. Jangan bazirkan. Okey, kita sapukan lagi sedikit butter dalam loyan yang kita nak bakar kek ya. Okey, first kita pukul butter dulu ya. Sekarang kita pukul butter dengan Castor Sugar ya, sampai dia jadi creamy. Okey, sekarang kita masukkan telur dulu ya. Telur kita kena masuk satu persatu. Dan kita kena pukul telur tu sampai dia betul-betul mix dengan adunan butter dan sugar ya. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan golden syrup ya. Yang ni kita boleh dapatkan dari semua kedai pun, especially kalau you pergi baking shops. Ini macam honey. So when kita buat pancake, kita boleh masukkan yang ni, garnish dia dengan golden syrup. Okey, dalam tepung ni kita masukkan baking powder. Dan kita masukkan susu tepung. Tepung susu ke susu tepung? Susu tepung. Tepung susu ya kawan-kawan. Okey, sekarang kita kena ayak dulu semua bahan-bahan ini. So kita letakkan low speed. Okey. Sekarang kita masukkan mix fruit dia yang kita salutkan dengan tepung. Kalau anda nak simpan sedikit, nak tabur atas tu boleh. Maaf, ada tanya cerita. Okey kawan-kawan, kita gaulkan.
Make sure you all dah set oven ya. On your oven. Open. Sekarang kita pour this batter inside our baking tin ya. Sekarang kita masukkan batter ni dalam baking tin. Okey kawan-kawan, sekarang kita masuk dalam ketuha. Lina set my temperature, oven temperature 150 degrees and kita bakar dia untuk 50 minutes or until it's cooked well. Stay tuned. Okay kawan-kawan, itu dia kita punya fruit cake baru keluar dari oven. It's very hot. So memang nampak pun sedap. Nanti Lina foto dan Lina tunjukkan macam mana fruit cake kita looks like ya. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Very easy kan? So jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.